आरंभ होईछि पक्षी गणना चिलिका एवं हीराकुद डैम रे पक्षी गणना करा जाउछि। चिलिकार 5टी रेंज रे 22टी वन विभाग समेत अन्य विशेषज्ञ टीम सामिल होइछन्ति। बालुगां, रंभा, टांगी, चिलिका एवं सातपड़ा रेंज रे गणना हेउछि। समग्र चिलिका को चलित वर्ष केते संख्यक देशी विदेशी पक्षींकर समागम होइछि, केते प्रजातिर पक्षी आसिछन्ति, पक्षी मानकर संख्या केते रहिछि तार टेक्निक गणना करा जाउछि। सेहीपरि संबलपुर हीराकुद डैम रे भी पक्षी गणना हेउछि। 32टी टीम रे प्राय 70 जन गणनाकारी सामिल होइछन्ति। टोटाल हीराकुद जल भंडार को 38टी टीम आज कवर करिवे एवं डायरेक्ट काउंटिंग माध्यम 21टी सेक्टर हीराकुद डैम रो आरंभ करी ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर्यंत जल भंडार रे एंटायरली 38टी टीम एवं टोटाल पार्टिसिपेंट्स 92 बर्ड काउंटिंग करूछंती। आरंभ हो जाइछि हमर सकाळ 6टारू एवं सेथिरे 38 जन बर्ड एक्सपर्ट अछंती। 40 पाखापाखि आमर फॉरेस्ट स्टाफ जो माने बर्ड काउंटिंग एवं बर्ड सेंसस रे आगुरु पार्टिसिपेट करचंती। बर्ड आइडेंटिफिकेशन रे सेमानकर नॉलेज अछि, सेमानंकु सेंसस रे आमे एनरोल करेछु एवं 15टी स्कूल और कॉलेज रो पिला जो मानकु आमे बेसिक ब्रीफिंग करितिलु। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को मध्य एथिरे 92 जन पार्टिसिपेंट्स भितरे सेमाने अछंती। ओके आलोचना करबा संबलपुर ब्यूरो हेड संजय जेना आम सहित हीराकुद डैम परिसर जोड़ी होइछन्ती। बलराम लेंका आम खोर्धा ब्यूरो चीफ मंगला जोड़ी आम सहित जोड़ी होइछन्ती आलोचना पाई। बलराम प्रथमे आपन पाखु जिबा पई चाहिबी गणनाकारी टीम को सहित सीधासळख आपण सामिल होइछन्ती। किभଳି भाबरे वर्तमान गणना कार्य चालीछि, केते देशी विदेशी पक्षींकर एथरक समागम होइछि मंगला जोड़ी रे कोन कहा जाउछि? देखु 22टी टीम सामिल होती पक्षी गणना रे एवं वर्तमान चिलिका भितर ही चिलिका को 5टी रेंज रे विभक्त कराउछि। जेमति या पूर्व बुलेटिन में आपन कहूतली प्रति वर्ष भली चलित वर्ष जो पक्षी गणना एई वर्ष 22टी टीम रहिछन्ती एवं 5टी रेंज रे विभक्त होइछि चिलिका एवं प्रति रेंज रे प्राय 10 रु 12 जन लेखे रहिछन्ती टीम रे रहिछन्ती। आपन देखुथिबे एमती एई प्रकार ही पक्षी गणना वर्तमान चलीछि। ये होछि मंगला जोड़ी रो दृश्य जोटा कि पक्षी अभयारण्य या भितरे मध्य टीम सामिल होइछन्ती। पक्षी गणना से बाइनाकुलर वाकीटाकी माध्यम से पक्षीर पैच जोटा तो गणना को कहि परिबो निश्चित ये गोटे आकलन। तेणु ये जो आकलन कर जो टीम मान रही एक्सपर्ट मान रही से पक्षी गणना सामिल होती। तो प्रजातिर कथा जमती गत वर्ष प्राय 196 प्रजातिर पक्षी को ठाब कर संख्या थिला 11,27,000 ऊर्ध्व से संख्या थिला। तेबे चलित वर्ष पक्षी संख्या कौन रहिबो ताहा आकलन पर स्पष्ट हबो। तेबे आम सहित पक्षी विशारद अछंती नंद सार अछंती तांकर प्रतिक्रिया नाउ चाहिबा। सर कोन कहिबे ए वर्ष पक्षींकर स्थिति कोन आ आपण कोन देखुचंती जो पक्षी गणना होची आपण कोन आशा रखिचंती जे सेमानकर संख्या कोन रहिबो बोली? बर्तमान तो मुझे मंगलाटी चलती सागर बर्तमान आसी देखुची टे बर्तमान स्पेसीस टे अधिका देखा बर्तमान नुआ स्पेसीस जोड़ी आम पाई सारू आ बाकी काउंटिंग कहला सब टीम जहाँ मत देवे से अनुसार से देखिए एक्चुअली बढ़ी ना कमी। किंतु मत जी पचार खाली कही पथे संख्या टी कमी जाए सब दृष्टि देखिकी किंतु स्पेसीस भल अच्छा। को प्रकार को प्रजातिर पक्षी बर्तमान आपण माने ठाब कले जो काउंटिंग बेले बर्तमान तो पेरिग्रीन फाल्कन टाक आम देखुचु, आम ग्रीन सैंक भी देखी सारी, कॉमन रिंग कॉमन फ्लोवर भी देखी सारी, रिंग फ्लोवर जो कॉमन रिटा। तेणु स्पेसीस टी अधिका बाहर एथर ठीक रे देखा जाए स्वल्प समय भीतर तो सब कुछ नहीं होबनी। तो आप्रोचमेंट जहाँ भल अच्छी देखुले आम प्रतिक्रिया नौथिले पक्षी विशारद जे रहिछन्ती प्रतिक्रिया नौथिले आमे मध्य चेष्टा करिबा टिके आगु को जीवा पई मु कहिबी टिके किभଳି भाबरे पक्षींकर संख्या केमती अछि आ कोन देखिबा को पाउछन्ती से संपर्क टिके प्रतिक्रिया नगु चाहिबे। सर आपण तो वर्तमान आपण तो सर देखुछन्ती वर्तमान केमती कोन पक्षींकर संख्या केमती रहिछि बोली आपण भाबिबे कोन कहिबे? देखो मुझे तो हिंदी आता है। आप जो काउंट में अब देख रहे हैं क्या कितना वेराइटीज पक्षी आप देख रहे हैं और चिलिका की विशेषकर जो माइग्रेटरी बर्ड इसको आप कैसे देख रहे हैं? हमें तो बहुत सारी वैरायटी मिली है इधर देखने को। ऐसा अभी हम देख रहे हैं तो अच्छी वैरायटी मिल रही है देखने को। तो अच्छा फोटो मिल रहा है। अभी किल करते हुए हम वीडियो निकाल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है।
ସ୍ନିଗ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିଲିକାର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଟିମ୍ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାମ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆଉ ଏ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ କାରଣ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣନାକାରୀ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡିରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡିରୁ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଉଥିଲେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କେମିତି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାକାରୀ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ରେ ଭାଗ ହୋଇକି ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଜମାଦାରପାଲି ପାଖରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜମାଦାରପାଲି ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଯଦି ପରିସଂଖ୍ୟାନ କଥା କହିବା ଗତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 122 ପ୍ରଜାତିର 3,77,000 ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଟିମ୍ ମାନେ ଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି କହିବା ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଛି ମୋଟ 92 ଜଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ମୋଟ 38ଟି ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ରହିଛନ୍ତି 38ଟି ଟିମ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍କୁ 21ଟି ସେକ୍ଟରରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଏଇଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଡୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ହୀରାକୁଦ ଯୋଉ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଗତ 3 ବର୍ଷର ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ବଢୁଛି ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି କଥା କହିବା ଏଠି ଖାଦ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ଉପଲବ୍ଧତା ଅଛି ଏବଂ ଶିକାର ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ପ୍ରାୟ ଶୂନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶିକାର ହେଉନାହିଁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଠି ଖାଦ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଏବଂ ଏଠିକାର ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ସେମାନେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୁହନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ବାର୍ଡ ଲଭର ଏବଂ କେତେକ ଚଢେଇ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବାରିପଦା କୁହନ୍ତୁ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଭରଲାପିଂ କିପରି ନ ହେବ ଯେହେତୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିଥାନ୍ତି ପାଖକୁ ଗଲା ମାନେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜିପିଏସ୍ ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟରର ପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟରକୁ ଯେପରିକି ଅଧିକ ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ ହେବନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଡବଲ ହେଇଯିବ तो से जो संख्यार टिके आकुरेसी मेंटेन करबा एग्जैक्ट आमे कहि परिबानी निर्दिष्ट भाबे गोटे डिजिट एतिकी संख्या बोली किंतु आनुमानिक भाबे गोटे आकलन करा जाय परिबो जे हां एतिकी पक्षी अछंती भिन्न भिन्न सेक्टर पक्षी संख्या केते अछंती एवं आज समाने अपराह्न 5टा सुधा फेरी आसीबे फेरी आसला परे आगामी 2 दिन परे केते प्रजातिर केते प्रकारर केते पक्षी आसीचंती एतर हीराकुद डैम को ता जणा पड़िबो वर्तमान डैम भितरे पक्षी गणना कार्य जारी रहिछि। ओके धन्यवाद संजय जेना हमारे संबलपुर ब्यूरो हेड हीराकुद डैम परिसर सीधासलख जोड़ी होते सविशेष सूचना संपर्क।